খাবানি যত তাবুকচর লামসুগো তিনি জরানি কক পান্ডাও তিনি 6 তারিখ সেপ্টেম্বর 2025 সাল মারি তিনি কতর কতর তো ইনর বসে তো আং সালি জরানি কক পান্ডা পুইয়াও ন কক তিনি সানানি ক্লায়ো নাইদি খাবানি তাদে বুকুক চং ও জরানি চবারো নাসিগি নাইখাকে উ নখা সামনে সালতামনি কক রনন্দর রমা সানা ক্লায়ো বেলাই খানাंगनानि কক খানাंगो तामनो होन अबनो सराय सराय खानिके आं কক समा सासिनाय खानांगो लोकरक गोबां मानो फुन खायया जे जों थि बरक थि तिप्रासारक गकाय सानमानि अ माने बसागो इंको बमतक गायमाहाय अरसे मतगि दंफांखा अरवाइसा पुगो अरसे मल दंफांखा पुगो आमके यानि पुखा हामनानि बागै फियाबा काइसेफोर सलिउसन सकया परिनाय रक प्रॉब्लम नि दंफा रोमान स्क्रिप्ट नांगो का सांनाय जाओ थांनाय जाओ मानया रोड ब्लॉकेट स्ट्राइक आवा इन्या सिए खांके जों जालो खालायनाय खा नै कासुलाय खा गलिसि कक गै थांखा हायपन गलिबो ककनाय न गलि ककमन या गलो न सीएए बखलाय खिबो सीएबी न ओंखाय आवा इखायनो नों ताबो कामसे इलीगल इमाइग्रेंट्स नि हाय हौ 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 नलाय जाओ खा एमएलए रनजित एकदम प्राइवेट लायनाय खा जतन किंतु ताको बहुरो एमएलए रनजित एगेन्स्ट कक सामाया कुबै कक सामाने बाक्सा जल जागो इलीगल इमाइग्रेंट सगो रखाइमानि जबा ताबुकनि सिमिया अब टीयूजेएस प्रोनि सिमिनो टीएसआरबो आन्दोलन खायफे टीयूजेएस बो आन्दोलन खायफे दङ गंमा बरक आन्दोलन खायनि बाक्सा थि थांगा बरनि ककनो जदि इलीगल इमाइग्रेंट्स न जबा खालायो नि हिया गाके नों जे आं ताबुकनि बर्तमाननि बरक प्रगि थांनाय अ सैक्रिफाइस न नरक प्रगि थांपनो कुबैले पकजागिया होजागिया आबुनि बागिनो ओ जराव हमगाके ओ जे आगिनि आन्दोलन खायनाय बरक न मयतो खायनाय एमएलए रनजित खायगा अब गलाय चिनि बागि खातुंमानि क बजरा काइसे एडिटिए बुंगी सामुखाय फैपनो ताबुक जे इलीगल इमाइग्रेंट्स नि जबा खाय दङ आबो थुंतमा ककदा आबो खातुंमा क फियाबा बनो बेबा खनि गेले आबले जों बोलुंनाय ताके बुकसं इगे आमा जेबो आन्दोलन खायका बो एडिटिए बुइकिरि हिंगाके एडिटिए एनएलएफ जे साले रेफान खायनि हिनि खायका आबो काहाम क किन्तु जबा जेसपन खलायदि जागाव सगैया बसाका मतगै दंखा पुगफानो अ पुगमानि हामिया बसागो नों तामुनि इको इलीगल इमाइग्रेंट संग रखायनायनि बागै जबा खालायका ताम खालाय रजाखा जे होम मिनिस्टार बयबो करंजा खासतेनि नों अंगाका चिरखौगि दङ बुइके चिरखौगिया जबा जे खाया तामुं थांगा 2014 नि 31 तारिख डिसेम्बर जरा जे फानेर जतन अरनि बरकङै मानाय नि सेरजाखा नोंखे गलिबो ककजाखा सिबो सिरि खक्का नों गाके आन्दोलन बो खालायका निनि बिसिङो न बो आन्दोलन खायो बो खाया बदफना हामजागो हामजाया अंलाय हाने ओरमोरो नांलायखा किन्तु ताम मानखा नों गाके लेरो मुदि मानो यां बुइन गाके का इंको गोबां बरक सानायो उंको नि डेट छि तामसिगमो जे बुसुक जरानि बरनो नारनाय आ डेट नतुइसि बुसुक सिजाक नकजाखनाय WhatsApp ग्रुप फानो हन्दै Facebook फानो हन्दै सालायका ओ काट अफ डेट इयार आबोसे आसल मेन्द्रा बयाबो आबो ताबोक तामो 2014 उसकां गाके 2024 नि 31 तारिख डिसेम्बर खलायरेखा ना बरक आन्दोलन खायो ना बरक कोनो जबा खलायो ना कोनो एप्लिकेशन दैयो तामो हिनम न केबल खाजानि केबल फिकंनि हायनो होनकलाबले अब हाय हिनै जाय लोकरो खादोगा गोबां मा बरगानो आं बै फुन खायमास मुक्ति रकक दंबायखा त्रिपुरा हास्तिनि हालगनो साना थांतिनि अकक मासाका नों गाके चेसुमा दा हनचिनाय खेरमुक दा हनचिनाय सिरि गोबां मा दाल बिदाल नायखा साकनि बिसिङो नों आंले जबा खाय दं नों खाया हलायखा किन्तु मानायखे साब माने दंखा जेसक नों एगेन्स्ट खायदि आसुंनाय नों रोमान स्क्रिप्ट सानखाय बांला स्क्रिप्ट बा देबनागरी रेडी याफार जागनाय अबनो राजनीति हनो अ आकेनो थंलाय दंलायो राजनीति अ जे थंगु हनै माने थंजागनाय थंनाय र थंलायनाय थंग्रों र आबुनियो राजनीति र थंग्रों हनो बर थंनानि सिमिनो रोंलायो गागा ताबो ताव मानखानो मुंसा मान मा करे जे सानो आबुनि उल्टासो खाय दंगे नैनि 12 आमा हनै हलाय दंखानिबो अ बुमाबा तामुइ ननखा बसा हायदोग्लिया अबनो ताबुक सुमुंसलाय दंमायखा लुकुर ताबुक जे सानाय रखगाके मान्या जे सान्या चक चक आसु दंनाय रखगाके बीजेपी त्रिपुरा प्रदेश बखाकति तो परिष्कार साख्लाय रेखा जे बेलाय खातुंमानि कक बांलादेश नि बरक फाइजाक अर तंग फाइरनो
2024 ni 31 tarik Disember jora tongnai ro oro Bharat ni borok nei inko dabi khayen bagai sujog kaham mankha abo bai munor budina hambai home minister na hambai hinin karablei inka abo khatungna kokda nabnor wansulai nangnai phiaba মন্ত্রী অকরা ডক্টর মানিক সাহা তিনি বেলায় কেন কতর কুচুক বেরেমনি বড় ভাই মিটিং খাইলেকা আর মিটিং তাম খাইলেকা আগর তলাও বড় তাম সুবাংখা গাড়ি তাম সুক চাগিয়া ওংখা লামা তামুঙে কেসেপ ওংখা বড় তাङै थांलाय सुमायाङै दंखा अबनो खायरेन नांनाय नै कुचुक बेरेमनि अफिसार रबाय कक सालायका जदिও अबनि सिगां আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশনनि मेयर दीपक मजुमदार ओ गाना फुटपाथ दुकान रे रंगबो नरखा गाड़ी पार्किंग तने रंगबो फाइन बक्स का हाइपनो आबो ओ समुद्रनि दै हाय ओ फाइपुरो सिमिनो कनरे थांबायो ओला थांगांगा ताइसा आरो नारो मानै इंको हामिया रंजाखि थांमा हाय আগরতলাनि अवस्था बहायनो ओ पुलिस थाङै नरफुरु सिमिनो जानजा नरजाखि थाङो ओला ताइसा हानि हे बरक बाङि थाङो गाड़ी पार्किंग बाङि थाङो আগরতলা केसेबो बरनि फाइके आसु बर ओ जे बरफ फाइमानि न दा सकां रुतु गैति खायनानि नां ना ओ जे बरफ न फुं दरफ सिमी इनको गाड़ी पार्किंग खायजा रगन इलिगेल पार्किंग नै टैक्स ना ओइ रां माननाय आरोबो सरकार लीगेल नि सामु रुतना थांतनि ओ इनको फास्ट फुड नाय रगन आफुर सिमी नर नोंरो रोमिया बनो सास्ति सिरिया नों बरनि नि नायजु गेखबा बुइबा फाइपिनाय बले रेखलायै रेखलायपन दंदि नों इलिगेल बरफ तुमनो फायांगा के असुबादा बां खामो আগরতলাও अबनो बसुमुं किन्तु सोंलाय नांगो खोनाया जे हासेनि मन्त्रि अकरा नि दैदेल मुंबाय तिनि इनको चीफ सेक्रेटारि जेके सिन्हा आमनो कारिबो हायनो ताइबो मानजाखा वेस्ट डिस्ट्रिक्ट नि डीएम डॉक्टर विशाल कुमार आमनो कारिबो हायनो ट्राफिक नि इंस्पेक्टर आमनो कारिबो हायनो मानजाखा जुदा ऑफिसर खोनाया जे मांक्लिवो আগরতলানো नायथक साफ सुथरा खालायनायनि असा सगां असानि बागै हिरिले जायतखा किन्तु इलिगेल इमाइग्रेन्ट संनो तुमनो नरखांके আগরতলা सेंगिबो मानो बरफ ताइसा किसाइबो मानो आकगनो वानसुक खोनाय जो तिनि बरफ मिडिया रो सामानि बसकांगो মন্ত্রকরা ডক্টর মানিক সাহা তিনি আগরতলা আউলিনি ওংটং জরাও মালখুং কেসেপ थांनाय सुमाया ओङै तंमनि रंनति कुटुक बेरामनि कायसा कग्लाम पान्डा संसाका बिनिति फांबाय कग्लाम पान्डाव डाक्टर मानिक साहा असामातानि सिगां আগরতলা आउलिओ मालखुं केसेप ओंमानि न दाति न यात्री नाहारमानि बिसिंतै नांमानि यात्री रमनानि साका फानबक सिनका ओ तां अक्रारकनि बसकांगो कग्लाम पान्डाव मानजाखा चीफ सेक्रेटारि जितेन्द्र कुमार सिन्हा पुलिसनि दागिफाङो सेक्रेटारि अभिषेक सिंह खबै किरण गित्ते ताई सालथां हांकर नि हांकर नायकलफां डाक्टर विशाल कुमार ट्राफिक नि एसपी कांता जानगीर ताई सालथां त्रिपुरा पुलिस सुपार नमित पाथन खबै जुदा तांक्रा थोड़ा इशू है टेम्परेरी प्लास्टिक ऑन फ्रॉम द प्लेस बादलघाट टू सिटी आश्रम पीडब्ल्यूडी ने बोला कि सर दुर्गापुर भवन और इन फ्रंट ऑफ तुलसीपति हाई सेकेंडरी स्कूल वहां से तो सर इनको हटाया गया है और रिलोकेट किया गया चिल्ड्रन पार्क में लेटर जो डिस्कशन हुआ सर ये हमारे 3 और जोन सर फ्यू किया गया चिल्ड्रन पार्क में लेटर जो डिस्कशन हुआ सर ये हमारे 3 और जोन सर फ्यू गाय खाबाले तादे बुखुकचों तिनि कक्सा लाइखा फियाबा हासेन मन्त्रिखा डक्टर मानिक साहा बतंगो अबदति तांग कक्साखा तांग जति लुकरनो सायाको बर ताबो इलिगेल इमाइग्रेन्ट्स तिनाय बर जंजालखा जेफ्रो केन्द्र सरकार
2024 ni 31 December jorano narbe hini sapano এই যে SIR abno bahayo bihar khlaima haijo ja khaini emel tinai kabangma rasiti bodol lok abno kebenka abogijo tini CPI ni hase tangphang haste assembly ni kebane bodol ni oja tai tabuk je Politburo ni adong Jitendra Chaudhary bo bahani illegal immigration ti tini khok khenka bo tipramo thano bumung khuyapano tipramo thani illegal immigration khaimani chobano chajagmani kok to saka phiaba uklogo rasiti gran khata khagi abai ken bo samani hai kraikha khraya ni bini kok illegal immigration ti samani LP Jitendra Chaudhary করতে চাই। সাম্প্রতিককালে কিছু সংগঠনের দ্বারা বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদেরকে চিহ্নিত করে তাদের স্বদেশে ফেরত পাঠানোর জন্য সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করুক, এই ইস্যু নিয়ে একটা আন্দোলন এটা দেখা গেছে এবং একটা দলের তরফ থেকে প্রায় সব জেলাতে কিছু মিছিল মিটিংও হয়েছে এবং তারা তাদের এই দাবির সমর্থনে এই যুক্তি দেখিয়েছেন যে ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ তিনি এই বেআইনি অনুপ্রবেশকারী যাদেরকে তারা ঘুষপেটিয়া বলেন তাদেরকে চিহ্নিত করে দ্রুত তাদের স্বদেশে পাঠানোর জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করবেন এবং কঠোরভাবে এটা রূপায়ণ করবেন বলেছেন। এটা বলে এরা খুব উৎসাহিত। তারপর এই সময়তেই বিহারে স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিশন ভোটার তালিকার হয়েছে, 65 লক্ষ লোকের নাম বাদ গেছে। এটা নিয়েও এরকম একটা ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে যে এগুলিও সব ঘুষপেটিয়া, তাদেরকে চিহ্নিত করে তাদেরকেও বহিষ্কার করা হবে। কিন্তু বিহারের যে ঘটনা, এটার সাথে বিদেশি চিহ্নিতকরণ বা তাদেরকে বহিষ্কার করার কোনো সংযোগ নেই। এটা বর্তমান আমাদের দেশের শাসক দল আগামী দিনে তাদের ভোট বৈতরণী পার হওয়ার একটা চক্রান্ত, এটা মোটামুটি পাই সারা দেশের মানুষ এখন দেখছে। এরকম একটা অবস্থায় যেটা আমরা যে কোনো ভারতীয় ত্রিপুরাবাসী কেউ এটাকে অস্বীকার করবে না, হ্যাঁ, যে এই রাজ্যে অনুপ্রবেশ অতীতে হয়েছে, এখনো কিছু কিছু হচ্ছে। সরকারি মেশিনারি, বর্ডারে BSF কাঁটাতার বেড়া থাকা সত্ত্বেও তাদের শিথিলতায় আর আমাদের অফিস কাছারির সাথে কিছু দালাল, এদের মাধ্যমে এরা এদেশে পা দেবার আগেই আধার কার্ড, সিটিজেনশিপ কার্ড, PRTC এগুলো সংগ্রহ করে নিচ্ছেন এবং সেই কাগজপত্রের জোরে কেউ কেউ আগরতলা শহরে ফ্ল্যাট কিনছেন, জায়গা কিনছেন। সংখ্যা হয়তো এই মুহূর্তে হাজার হাজারে হবে না, কিন্তু এগুলি হচ্ছে, এটি কেউ অস্বীকার করে না। এগুলি রোখা দরকার, সবাই আমরা চাই, আমরাও চাই। কিন্তু আমরা কি দেখছি যে অমিত শাহ তার মন্ত্রক এরকম কথা শোনাচ্ছেন এবং কিছু লোককে উৎসাহিত করে রাস্তায় নামাচ্ছেন। তার মন্ত্রক হোম অ্যাফেয়ার্স মিনিস্ট্রি, তারাই তো আবার সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট করে 2014 ইংরাজির 31 ডিসেম্বর পর্যন্ত যারা এইভাবে বেআইনি অনুপ্রবেশ করেছে তাদেরকে নাগরিকত্ব দেওয়ার জন্য, শুধু একটা নির্দিষ্ট সম্প্রদায় বাদে। তাহলে তার হুমকির সাথে তার এই ভূমিকার এটা সম্পূর্ণ হাস্যস্কর, সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী। এবং সর্বশেষ গত সপ্তাহে অমিত শাহর মন্ত্রক যে একটা
নোটিশ জারি করেছে যে ডেডলাইন ছিল 31শে ডিসেম্বর 2014 ইংরাজি, এখন এটাকে আরো 10 বছর পিছিয়ে 31শে ডিসেম্বর 2024 সাল করেছে। কাজেই যে সমস্ত বন্ধুরা মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই বক্তব্যে উৎসাহিত হয়ে গ্রামে গঞ্জে প্রচার করছেন যে ত্রিপুরাজ্য থেকে সব বিদেশে, এটা বিভাজনের রাস্তাটাকে এটাকে প্রশস্ত করছে। ত্রিপুরাজ্যে যারা এসআইআর হোক বা অমিত শাহর সিদ্ধান্ত কার্যকরী হোক বলে যারা আশাবাদী আছেন তাদেরকে অনুরোধ করব, এরাও প্রকৃত লক্ষ্য, প্রকৃত যে তাদের চক্রান্ত উদ্দেশ্য এ সম্পর্কে সতর্ক হন, নতুবা মিছিমিছি ত্রিপুরার যে জনগণের মধ্যেই ভুল বোঝাবুঝি তৈরি হবে, ইতিমধ্যেই তার সুসুরে উঠেছে। এলউপি জিতেন্দ্র চৌধুরী কক সামনে দর ভাইনা দেখা বংকে গসিকা তাবো ই লাই থানায়ও गोबां खेनो बरक हाबका इलिगेल माइग्रेन्ट्स ताबोको किसे किसे का हाबै दंगो और कासुना नांगो फियाबा सुरसुरि रुइया अबो खलाइनाय रक गाके बीजेपी रो बसकांनि इलेक्शनआव कप्लाइनायनि बागै हाइनि बो बेरखा ताइ काइसा कक गाके जे इलिगेल माइग्रेन्ट्स नरनानि नै काइसा जातिनो चायाखनै सावै जबाता खाइनि मथनाव साखा ताइ আমরা বাঙালিরও বাহিনী জিতেন্দ্র চৌধুরী শাখা যে কাইসা দফানি বাগै সিমি তামুঙै কাইসা দফানি বাগै সিমি তামুঙै 31 তারিখ ডিসেম্বর 2024 জরা নাই অর বরক বাই বরন খাগै রাজনীতি খাই দङ বিজেপি হিনে কক সিলচাকা তাই আমরা বাঙালি বাহিনী যে লাথাতি খাকি চুমুই যে কক সাই দङনি অমাহাই খাঙ্কালে দেশ ববো ক বা তাবো 2024 ni 31 tarik je ko khlair mani je tabuk December khlair mani abo kintu kaisa jati no simi rui rema hai klaikha abo bai kintu desh kesang kesang la desh tung phalanyai abo no Bharat sarkar no jemon naini ni koikha tai je tabuk amra bangali rok no bumung khuyawai no saka khaki chumui ako chumui je ni tongmani oborok ngani kogya abo hai ta khlai di hinese ulta sawo kintu niji choba khlai ni ko Shalia Jitendra Chaudhary yang omahai tongmani halogono আমরা বাঙালি বদল রক তাবুক জোর কাছাই তমনি জরা বরনি বরক তুরুক তুরুক বাঙি তমনি জরা তাই উস্কাঙ্গ তেলিয়া মুরাও খরকসা সিপিএম নি আদং ন মুইতো খলাইমানি পান্ডাও আগিনি মন্ত্রী অকরা মানিক সরকার নরক ব সামানি কংগ্রেস সেজামা বাগৈ তিনি তেলিয়া মুরাও আমরা বাঙালি রক খরাংটি সালাইউখা যে বরক খরাংটি সামানি হিংকে যে সিপিআইএম ni je oja manik sarkar siawi okok silchaka obo সিপিএম ni নীতি no tinai proposal saka কিন্তু তিনি আমরা বাঙালি রক যেভাবে তেলেবরাও খরাংটি সাকা আমদর খানা কেন সাইমান নাই তাই বরকনি যে মাস খাইমানি আবো খরাং খানা রেডি যে তাম তাম হইনে বড় খরাংটি সালাইকা আরো ইনকে বরক গাকে তাবো যে 2024 ni 31 ডিসেম্বর জরা ইনকো বাংলাদেশি রংনো যে নাগনাই মানে আবো ককনো তো থাইসপন সালিয়া কারণ আবো সাকে বেজালংনাই তাই বাংলাদেশি হিনাই যে বুমু রুই বাঙালি রংনো তন্ত্রমানি আরো বড় খানাংজমানি কক সাকা তাই এসআইআর র খাইমানি বিসিতি যে বাংলাদেশি নরনাই মানে তিন বড় খরাংটি সাকা खरा জায়গাটি বংনি স্লোগান খনা যেজি বংনি বক্তব্য जो সন্ত্রাসবাদের মদতদাতা মানিক সরকার নিবাচ্চা সন্ত্রাসবাদের মদতদাতা মানিক সরকার নিবাচ্চা আমরা বলে ভোট আজকে বিকশিত দলে দলে চোখ দেন ভারতের বলে পদ্ধতি পরবর্তী বাঙালিকে বিদেশি বলা যায় না যাবে না ভারতের বলে পদ্ধতি বাঙালিকে বিদেশি বলা যায় না যাবে না আমরা বলে ভোট বাংলাদেশ কোচে ভোট আজকে বিকশিত সবাই দলে দলে চোখ দেন বাঙালি অংশ তৈরি করে রক্ষার স্বার্থে আমরা বলে চোখ দেন আগামী দিনে দরকার আগামী দিনে দরকার অপপ্রচার করে আমরা বাঙালিকে মানুষের কাছে হেয় করার জন্য তিনি মিথ্যা গাল গল্প করেছেন
আজকের মঞ্চে দাঁড়িয়ে আমরা তার জুৎসই জবাব দেওয়ার চেষ্টা করছি। এই নিয়ে গোটা ত্রিপুরা জুড়ে আমাদের আন্দোলন চলছে। আজকে আমরা এখানে সভা করছি, সেই সঙ্গে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আরেকটা খবর, একটা ভয়ঙ্কর দুঃসংবাদ বাঙালির জন্য, ভয়ঙ্কর বিপদ যেটা আসতে চলছে সেইটাও জানিয়ে যাব। আমার হাতে যারা কাছে আছেন তারা দেখতে পাচ্ছেন একটা বই। এই বইটা হচ্ছে ভারতের সংবিধান, ভারতবর্ষের যে সংবিধান, যা দিয়ে গোটা দেশ শাসন হয়, যার মধ্যে বিভিন্ন আইন কানুন লেখা আছে, তার একটা পার্ট অংশ আমার হাতে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। সেটা হচ্ছে নাগরিকত্ব বিষয়ক। নাগরিকত্বকে নিয়ে আজকে গোটা দেশ জুড়ে একটা অস্থিরতা চলছে। বাঙালিদেরকে বাংলা ভাষা বললেই ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে নরক নাইদি কাইসা কাইসা সিপিএম ফান নাইদি কংগ্রেস ফান নাইদি আমরা বাঙালি ফান নাইদি কোনো দিনও जों বাংলাদেশ সিরক ন অমসুক তারিখ জরা খাইদি হি বরক সাকলা বাংলা ন রক্ষা খাইনি বাঙালি রক্ষা খাইনি হিলিসি সাফানো जों অমসুক কাট অফ ডেট ইয়া দিসিবি খাইদি যদিও জিতেন্দ্র চৌধুরী 1971 नि পরে ফাইনি রক ন রহনা বাগি দাবি খাইদি নি সাইতং ব বাহাইনো থাসিংও সাপ্রো গে তাবো তাই দল ছারক তাম মনি ফাইওকা তাবোকে আচ্ছা থাসিংনি ককরুন্দর কাছে কিফিলমা সাপিরো মানিক সরকার তাম কক সাউইয়াই তাবো আমরা বাঙালি বাই আনন্দ মার্ক রক বন এগেইনস্ট বাংখা হম্বা যে আনন্দ মার্ক ओंखा कायसा ताम सासेना आबो बलंनि बरं मा हानजिनायता बलंनि बिसिङो नक्सालबाद आबो हायबाय आबोनि आदर्श सबाय सामुं खलाय दङ आबोनि न ताइसा आदर्श नावै आमरा बांलायबो सामुं खाय दङ हनै मानिक सरकार कोलबानि आमनो जाजि यांलाय बरनि आन्दोलन ताबो काय दल सारके तिनिखे एसआईआर न जाजा ग्यांगोखा इंटेंसिव रिविजन जे अवनति नाय जे इलेक्शन सिगां उनको बिहारो आबाय खायनि 65 लाख बरंग इलिगेल भोटार हनिनाय नाइटु विकार जाखा इलेक्शन कमिशन बुखाते तागा आपनो जतो जागान खलाय जाने माने किरिजा गइनाय अरो कायसा खरांथि थानाय बदलंखा त्रिपुरा जन अधिकार परिषद हाय हनिनाय तिनि प्रेस मिट खायनाय बरक साजावखा जे त्रिपुरा जन अधिकार परिषद एसआईआर न केबेंगै बरक कक सामानि क खनाय दि एसआईआर उनको बिग्रा रखनो डकुमेंट खाइमाया खाइरव ताइ डकुमेंट करि रखनो के जेरे खाइ होके अब बांग्लादेशी हि टकमार मान खलायो आबै ता खलादि एसआईआर ता खलादि नि हलायोका हाइनो हाइ प्रेस मिट खाइमानि बिसिंते त्रिपुरा जन अधिकार परिषद প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ আমরা আজকে ত্রিপুরা জন অধিকার সংগ্রাম পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করছি সকলকে ধন্যবাদ আমাদের আজকে মুখ্য বিষয় হচ্ছে এসআইআর নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধন যে প্রক্রিয়া তার বিরুদ্ধে আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে আজকের এই আমাদের সাংবাদিক সম্মেলন আপনারা জানেন আজকে ভারতবর্ষে এই আজকে মোদির নেতৃত্বে বিজেপি এবং আরএসএসের শাসনে আজকে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে সংখ্যালঘু অংশের মানুষ ভাষাগত সংখ্যালঘু ধর্মীয় সংখ্যালঘু অংশের মানুষ থেকে শুরু করে আজকে বিভিন্ন খেটে খাওয়া অংশের মানুষ শ্রমিক এবং শ্রমজীবী অংশের মানুষের উপর যেভাবে রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন এবং আক্রমণ চলছে আজকে বিভিন্ন জায়গায় আমরা দেখছি যে সেসব খেটে খাওয়া মানুষের তাদের বৈধ কাগজপত্র নাগরিক থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে বিভিন্নভাবে সেই তাদের রাষ্ট্রহীন এবং বেনাগরিক করার যে উদ্দেশ্যে আজকে লেগে পড়ছে এবং তাদেরকে রাষ্ট্রহীন করে শুধুমাত্র সেই কর্পোরেট পুঁজি দালালদের সস্তা শ্রমিকে পরিণত করার জন্য তাদের দাস শ্রমিকে পরিণত করার জন্য বিভিন্নভাবে চক্রান্ত শুরু হয়েছে আমরা দেখেছি তাদের বিভিন্নভাবে রাষ্ট্রীয় মদতে
তাদের বুলডোজার দিয়ে ঘরবাড়ি ভেঙে ফেলা হচ্ছে, তাদের শেষ সম্বল বশ করার জন্য। এবং একদিকে তারা সেই কর্পোরেট পুঁজি আদানি আম্বানির মতো তাদেরকে মদত দেওয়া, অন্যদিকে সে তাদের সরকারের যে ব্যর্থতা, যেই শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, কর্মসংস্থান যে তারা দিতে পারেনি, সেই ব্যর্থতাকে আড়াল করার জন্য তারা বিভিন্নভাবে সেই বিভাজনমূলক রাজনীতি তারা শুরু করেছে। কখনো এনআরসির নামে, কখনো সিএর নামে, কখনো বৈধ নাগরিকত্বের নামে, এই যে এবং বর্তমানে এই যে নেগেটিভ এসআইআর এর নামে তারা শুরু করে দিয়েছে। এবং সেই বিশেষ করে সংখ্যালঘু অংশের, মুসলমান অংশের মানুষ, দলিত অংশের মানুষকে একটা আতঙ্কের মধ্যে তারা দিন গুজরান করতে হচ্ছে। এবং এই যে তাদের যে বিভাজনের যে রাজনীতি, তার বিরুদ্ধে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করার জন্য আমরা ত্রিপুরা জন অধিকার সংগ্রাম পরিষদ থেকে আমরা আহ্বান জানাচ্ছি। এবং এই যে অগণতান্ত্রিক, এই যে অসাংবিধানিক যেটা এসআইআর, সেই এসআইআর তার তীব্র আমরা নিন্দা জানাচ্ছি। এবং সমস্ত রাজনৈতিক দলের ঊর্ধ্বে উঠে সমস্ত সংগঠন, গণতান্ত্রিক অংশের মানুষ সকলকে আমরা আহ্বান জানাচ্ছি আমরা এই এসআইআর এর বিরুদ্ধে জোরদার আন্দোলন করার জন্য। পাশাপাশি কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের যে জনবিরোধী নীতিগুলো যে বুবাগ্রা এসআইআর नि बागैनाय आन्दोलन खालाय दङ होम मिनिस्टार थांमालायो आबनो केबेन जाबोखा ओंखाय যদিও যে তাবুক আন্দোলন খাইয়ে ত্রিপুরা সারকনি বিসিংত ত্রিপুরা মথাসিমিন নকজাগি দङ বরক তো কেবনি দাবিনো কেবেङो হইলে ছায়া কিন্তু ও যে তাবুক আমরা বাঙালি হিমারক আকর হঙ্গাকে গ্রেটার ত্রিপুরালেন্ড নব কেবেংনাই नों एडिसि मानि दङनबो एडिसि सकमर दि होननाय ताइ ताबुक जे एसआइआर खाइदिमानबो एसआइआर ताखाइदि नंखाके निनि सानमुंनो केबेङि दङ बरखा साइयावनो मानि दङ गोबां मा सेबसाब्र अमाय निनि आनि इंलाय मानि सालजा बजागा थांसगनि अबदाले वानामा सिंसा फियाबा ताबुक बो गोबां मा बर चबा खालायजानि नांजाग्याखौ फियाबा चबा खालायजानि नांजागै आगरतलानि सिमी 5 तारिख जुलाइनि सिमी दिल्ली जरा जंतर मंतर थानानि हिमानि दिल्लीआव सौयैका तिनि डेविड मोरा सिंह कम से कम 2 मास लाइद्रप ओंखा 5 तारिख जुलाइआव बहिना सेगमानि 5 तारिख आगस्ट 1 मास 5 तारिख सेप्टेम्बर 2 मास तिनि का 6 मास 6 तारिख ओंखाय 2 मास बाय दिल्लीआव सौयैका 2500 किलोमीटर कारानि दं हतेबो ओंखाय बो दिल्लीआव सौयैका अंकेनो आयंगो थाङै लाम सबका दिल्लीआव तंनाय टिप्रासा लुकुरो आ बाय बाक्सानो आरो थांसौयैका 12 तागजनानि एमएलए बिश्वजित कलेबाय 17 गलागातिनि एमएलए मानव देबबर्मा ताइ तंखा एनएलएफटी दि अमथाय एबा उत्पल देबबर्मा इनके आमनो कारिबो टिडब्ल्यूएफ रबाय थाङै दंमनि कक्तमा बर 9 तारिखो जंतर मंतर खरांति सानाय ताबो आरो तो टिप्रा मथानि कुरु फ्लेग करे 12 थागतरनि फ्लेग नि तलाव जतन फाइबे हिनै जे थांदेर जतन साइ दमखा बाक्साबा चुबाखा बाक्साबा लुमखा बाक्साबा थुना सानानि कष्टंखा तबो थाङै सगैलायखा आबोनि यागुलो ताबु आबोनि उलबो तिनि टिप्रा सालो करम बिसिगो जेमन एलपी जितेन्द्र चौधुरी के सावो डेविड मोरा सिंह जे कबकमानि बिनि आन्दोलन आं चिठी मानफुमायथों आं थांनानि प्रश्ननो फाइया आमाके साका तामनिबा इ डेविड मोरा सिंहनि दाबि नीतिगतभावे आबो इनको माने ताबि इमां सिमि फुनुबि आन्दोलन खालामनि दाबि हिनि साका एलपी जितेन्द्र चौधुरी कामनो कारिबाहिनो ताइकियासे बरक बिनि दाबिनो बेंगाइ रगो सालायो कक्रै बनि सानानि अधिकार दङ सावो किन्तु डेविड मोरा सिंह दाबि केनो साइमानना ग्रेटर टिप्रालेन्ड नानि टिप्रासा एकर्ड पुरन खाजेनि तै इलिगेल बांलादेशी नो रखलाजानि इनके ओ जे बि आ दाबि न माननानि बागै आसुत आन्दोलन खालाय दंखना बनखे नासिग्लिया वाइसने फात साके होम मिनिस्टार 31 तारिख बयनि चबा इंया सानि बि लेटार यासिरावै लेटार रैया सानि न रैखिबगा 2024 नि 31 तारिख डिसेम्बर जरा अर त्रिपुराव तंनाय रक एबा भारत तंनाय रक जतन न भारतनि बरक खालायनि बागै सेब्रिरका होम मिनिस्टार ताबुकटाम खालायनि नि चबा न बेकार खालाय आबो हायनो कायसा टार्गेट नि दङ अ जराव डेविड मोरा सिंह ताम कक साका खनायनि दिल्लीआव सगिमा ओलो कक न थुनर बसकाङो चीफ व्हिप of the Pramotha Legislative Assembly Tripura তিনি দা বিশ্ববিদ্যালয় ফাইসা পাইকা তিনি দা মানব ফাইসা পাইকা এই বনের সাথে সাথে তিনি ত্রিপুরা হানে বইনি সেই
bugi kungai dofani bagai sengkrak ngai samung tangai nai nangkangke neta jibai soimano nangke bono belai inspired ng chini daom thai ut da utpol de borma ke bobu tini paisok pai ko to sang bono personally invite kan sikhai jage kintu boni jeni sak bai tang phai si omoke dofani bagai bukha gnang rok ke mai ke phai si ke bono kugo busung khana lainai piaba mi aprang kok ki film man lai hinia kichi sama sama se request ma khaima se mi apro belai senior leader chini Sir Jitendra Chaudhary bini kok bo kok borok bai sai kok wanji bai saka sing bono kok borok bai kobogo piaba bo kok wanji bai reply rekha saborno bujirna bagai kok wanji abo saka among saimalia tamke Tripura sarmo kok borok bai second chuk khamong kok wanji bai sawini bo saka je o mumena kepta thangbai de angni je bo thangya aini saung ko jaga ang kisa sanamu chu bono saka salsa tabong jaga faidi dofani bagai jodi kono party sarake flag sarake thanga ke chungmo tongni saka tabong political party leader mu saka tiaba tini boke sapiuka political party ni banner sekre kono sala je in sapiuka mini kok kono duita nukjak tongka getei kaisa kok borok tamoini sa sini borom gnang Jiten Chaudhary sar santabo khai irain sau are regional party khainai ro borok jese sarkaro tongfano kono din borok ki rule ya borok chief minister chaimiya borok state no borok nijeni moteke borok khaimiya borok regional party rok ekmatro central government theke thani borok je dabi sanmani kise misa mad manno hinise borok sob somino TUJS ni somanang tak Tripura mo thapang tang IPF tifang tang borok bai alliance thang haisi borok sarkar chaloginai boron decision maker haisi o jaga bo tarpore bo ADC man kaigi congress bai dai hini wan sokoi tak bude manno hini bui asa asa bai IPF tiro khayo Tripura mo tharo khayo pia ba norok CPIM to Jiten Chaudhary sir dosor theke shuru kai norok no সরকার রুলিং গভর্নমেন্ট মাসালক শান্তি সম্প্রীতি উন্নয়ন হেনি নাই পাহাড়ি বাঙালি বাই বাই মিলেমিশে থাকতে চাই বিয়া করলে ক্ষতি নাই হিনি নরক স্লোগানটি শেখাইছি আমার নাম তোমার নাম মধ্য হইল বিয়ের নাম হিনি নরক শেখাইছি সবার রক্ত লাল এক রক্ত লাল হিনি শেখা আপনার মানে উনি নর 25টা বছর আসুগুরখা রাজ্য 35টা বছর সে পইলানে 10 বছর হিসাবে কে কিন্তু নরক কাবুকবো কি রুল তঙ্গইব নরক 35টা বছর পাহাড় হাতায় তৈ খানি মালিয়া হাতায় रोजगार रैमालिया ताबुक बुमारक गला तैने मा बासाव हैसि अबनि दायित्व Tripura थयब तो सरकार रुलिंग हैसि जों तो रुलिंग थांपनो जों उ एकड रक मा मानो थांमा हैसि गाजो पगननर बिब्रांत खै बुजो गामसे सिबलै ओ जागाबो ताबु आरे आं और जागा Tripura सान हिनै नर कपैने हिमै फैगाइसि नरक ताके पार्टी नि साउदा आप्रो नरक जे 75 बছर तै खानि मालिया बरक से हाताय कतर लंगतराय borok anak tuh mineral water khanai ro roise dis manung yandor tuh khan gai khabale tahde bukuk chong Delhi ni jantar mantar choba je David Morasing khalanya thangi tongmani 9 tarik abo thangani sigang no se obahaike je card of year mahike khairu khang kangke o chobani tam meaning tongsi eba tabuk baksa ni tongbai kha tumuno nungkhana sani tongo borok gema kle bising bising rei tongo hungkake nini sanmungo tamo tongsi ekot khamani tam meaning tongsi nini je sanmung gobangma sani tongmani tam meaning tongsi ige obo hai khaimani bising tei nini bagi kono lama dar to tongkhana o kheba tumuno update riyangke nungkha sanere gobangma nini surrender lagar lai rewinyai butong kacang tu bui tu kha nono tong kacang tu bui nyai nung gangke tabuk silai khaki chumui yakoi tongmonaka ros rom yangake nung boss hide nawi tongkha oro buijanai kok komma tongo awa hai hai ngi tongkha hasini halok nei sai tonglai bekha sijak nukjak lukro ning ga silai patham yakari nyai ko ekot khawi nyai manang khaba nei phaikya ofiso manyaku ribur yaku nono kintu bui gangke man thaibo man sinai tabuk latha khaki thopi subui Tripura hasini ni tongkhangke nung soi nini bagi justice dangkha obahai sumung kotortai hasa kau kerei Tripura hasini bagi tumuno i gana ono kotor man khai kase riyangke Tripura hasini halok derana thangi tonga abno LPG tin Chaudhary bo saka je
अबाहायके कायसानो सिमी रही दङ ताय कायसानो सेबलाय दङ के अब कायसा इन आनजास्टिफाइड अब बाय बरनो खागना कायते मुंसा खलाया इ सरकार नै सालाय दङ खालो करा ओरैके তিনি কংগ্রেস বদলनि बखाक्तै मन्त्रिफोरनि थानिव स्पोक्स पार्सन प्रवीण चक्रवर्ती तिफांबाय गोबां मा 2018 बीजेपी सरकार फाइफोरनि सिमी प्रतिबादी ऑफिस माने मीडिया ऑफिस बखक जाखा उदय विशाल गौरव बाहानि बखक जाखा सीपीएम पार्टी ऑफिस बखक जाखा न आबाय केन बुलाय टकलायबो उंखा बोथारलायबो उंखा गोबां मा रां गबारि थांबाय क्या गैस निसिमी सेङै मोकेतों थाइकेतों बेबागनो थक ताई आबाय बाक्सानो ताबुक जे गोबां मा जंजाल हास्तेनि आबरनतिनि बेकार समस्या बाङि तबरनतिनि मन्त्रिफोरनि थाखाय बेवदेसन लेखा कांग्रेस हाकवांनि जायारनति नायजेदि कांग्रेसनि कक सेक्रेटारिएट थाङै बेवदेसन मानि ककमा বল আমরা প্রদেশ কংগ্রেস জাতীয় ক্ষেত্রের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির সাথে রাজ্যের জনস্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়গুলি নিয়ে আমরা ধারাবাহিকভাবে রাজ্য জুড়েই আমরা আন্দোলনের ময়দানে আছি। এমন তো অবস্থায় আমরা একটা জিনিস পরিলক্ষিত হচ্ছে যে রাজ্যের কি আইন শৃঙ্খলা জনিত পরিস্থিতি আপনার নেশা বাণিজ্য থেকে শুরু করে নানা ক্ষেত্রে দিনকে দিন নানা ধরনের অবনতি বাড়ছে বই কমছে না এবং এর পেছনে আমরা দেখছি যে নানাভাবে প্রভাবশালী অংশ নানাভাবে এই সমস্ত সমাজদ্রোহী কার্যকলাপ নেশা কারবার এই সমস্ত কিছুকে উৎসাহিত করছে। বিশেষ করে শাসক দলের একাংশের নেতা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সহ তাদের যে বক্তব্য এই বক্তব্যগুলি সেখানে শাসক দলের দুষ্কৃতিকারীদেরকে উৎসাহিত করছে। এর ফলে এই সময়ে রাজ্য জুড়েই কংগ্রেসের দলীয় কর্মসূচি এমনকি বিধায়ক আমাদের বিধায়কদের যে কর্মসূচি এগুলি আক্রান্ত হচ্ছে, বিধায়কের বাসভবন আক্রান্ত সহ আমাদের অফিস আক্রান্ত হচ্ছে। গত পরশুও শান্তির বাজারের মতো জায়গায় সেখানে আমাদের যে অফিসটা আগেই পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে সেই জায়গায় একটা অনুষ্ঠানের সাজসজ্জা করা হয়েছিল, এই সমস্ত কিছুকে ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে। এই জাতীয় ঘটনা আমি বিস্তারিত বলতে চাই না। এছাড়া যে জনজীবনের শিক্ষক কর্মচারী সহ খাবলি তাদের বুকুক চং তিনিও মাকেনা পক্ষে থাকা কংগ্রেস বহাইনো প্রেস মিট খাইনাই যে টিচার চাকরি খাইতংনাই রকনি রাং मानथाय 20% দিয়ে দাতি দাতি রেনানি নাংনাই যত ইরেগুলার মানে যে রেগুলার ইংয়া আমহাই চাকরি খাইনারनो रेगुलर खालायनायनि खबै 11 दफा दाबि सानै त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस बखाक्तै 5 जनानि आदब मुख्यमंत्री मालायखा ताई केरं रायजोनि हालाव खास्तेव करै गाय बाइक बाहिनी पुलिस सामु थेपाय गणतन्त्रनि अधिकार भोट अधिकारनो खगमानि हास्ते गनाङै दं हालाव सितारमानि हेगजानि मानि बाङि दंमानि जमी माफिया जागा फालांकेर माफिया रांसामानि बरक याकुन खालाय दंमानि जागा जागाबो हदा न देरानाय बरक बोथालाय दंलाय बेमानि बोलाय दंलाय बेमानि नेतारनि गानानि बरक बोलाय माने साक्टरि दंलाय मानि गाय रां सालाय मानि गाय आबाहायरक गोबां मा कक्सिल जामुं रैखा कांग्रेस बदल गाय आबाय बाक्सानो एलओपी जितेन्द्र चौधरी बहाय तिनि प्रेस मिट खायै कक साब्रुम कासे कक्टथोर पालाखायै नगर पञ्चायतनि केरं रायजा सबाय रां सरकारनि रां रगनो सबाय जागि दंखानि कक्सिल जागा साब्रुम इंलिश मिडियाम स्कुल 3 कोटी टाका रां सबायै तांजाकनि जे इनफ्रास्ट्राक्चार आरो रां अरैपरै खायजाका नै बरफ परसति छै दंखानिबो ब कक्सिल जागा आपनो कारिनो सीपीएम नि बखाक्तै इंगांके ताबुक आगरतला म्युनिसिपल कर्पोरेशन वाहायो 16 कोटी 26 लाख रां गाया बंजाक गमाजाक आगरतला म्युनिसिपल कर्पोरेशन आबो लुकुनि रां नंबियां टन आबो नैनो हापां जे चालुइ दंनाय एमसी आबो यासि सोरेटिनि आगरतला रेली खानिका सीपीएम बदल साइखानारका कक्टथुनेरनो शंकर प्रसाद दत्त মানুষ জানেন আগরতলা পৌর নিগমের 16 লক্ষ কোটি টাকার উপর চুরি হয়ে গেছে। 16 কোটির উপর টাকা চুরি হয়ে গেছে। এই যে আগরতলা পৌর নিগমে 16 কোটি টাকা চুরি হয়ে গেল, এটা কার টাকা? জনগণের টাকা, জনগণের ট্যাক্সের টাকা।
যে জনগণের ট্যাক্সের টাকায় জনগণের জন্য কাজ হওয়ার কথা, এটা জনগণের জন্য কাজ না হয়ে অল্প কিছু মানুষের জন্যে এই টাকাটা চলে গেল। এটা মারাত্মক দুর্নীতি। এই ধরনের দুর্নীতি ত্রিপুরা রাজ্যে আকছার ঘটছে। ত্রিপুরা রাজ্যের বিজেপি পরিচালিত সরকার থেকে শুরু করে আজকে পুরো নিগমে এই যে দুর্নীতি হচ্ছে এবং যে সমস্ত কাজগুলো আগরতলা শহরে হচ্ছে, জনগণ সেখানে বলছেন বিভিন্নভাবে যে সব কিছুর পেছনেই আজকে দুর্নীতি হচ্ছে, লুটপাট হচ্ছে। তো এরই প্রতিবাদে বিক্ষোভ কর্মসূচি প্রতিপালনের জন্য আমরা আগরতলা পুর নিগমে যাচ্ছি। আপনারা কি চাইছেন? আমরা চাইছি অবিলম্বে যারা এই ঘটনার সাথে যুক্ত তাদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করা হোক। Ingkai CPIM by Andron Klaijagi orang biang tengah suruh kudi henai senjak mani no Mayor Dipok Mozumdar bahaya tini kaisa Pandawa thangman joran kok thungre senjagai bo kok phiroka Agartala Municipal Corporation ni rangkering mani abo 16 কোটি টাকা ke philir na kok ungkha bank tai Mayor Dipok Mozumdar bo ko sai khana rakha abono tini cheri nyai jagi tongo rang sabo chakha tangke bank ni bokhatini orang kiplir na ni gosika ni bo sai khana rakha oro kok sajagi mano ja Agartala Municipal Corporation ni account ni 16 কোটি টাকা kaisa chokro abono sewitlang mani kala jadi Municipal Corporation Mayor yang bere ni mani yagulo samani ko এই অভয়নগর বাজার সমাজের রাস্তাটা যেটা দিদি অব্দি গেছে, এই রাস্তা দুদিকে ড্রেন কভার ড্রেন কাজ চলছে, সংস্কারের কাজ চলছে। আগরতলা পৌর নিগম এবং স্মার্ট সিটি লিমিটেড দুই তরফ থেকে দুই দপ্তর থেকে কাজ করা হচ্ছে। তো সামগ্রিকভাবে এটা দেখা কিছু বিষয় নিয়ে ছোটো ছোটো সমস্যা ছিল। স্মার্ট সিটি সিও গতকালকে দেখে গেছেন, আমিও এসেছি। আমাদের তিনি Parike jeng BJP saka CPM saka Kongres saka Tipramo thani kok kisa sanai Tipramo thani kok no jori sa thangke bus kang ni BC election no tui borok tiar laimani tip mondol mandai ni mandai amsai ni khorang community hall no go Tipramo thani bokhati salsani kokcha panda somsa jakha aro pandao 6টা village no tui nai 21 জন akhai ni onjol committee o khlaijakha তাই পান্ডামান্ডা খাইডিসিন চেয়ারম্যান জগদীশ দেববর্মা তংখা এমএলএ স্বপ্না দেববর্মা এমডিসি রবীন্দ্র দেববর্মা তাই তিতেদিসিন জোনাল চেয়ারম্যান টনি দেববর্মা খবর জুজা আদম র খনাই এডি চেয়ারম্যান খুগো বরনি তিনি মিটিং মনি ক সেপ্টেম্বর 2025 মানদৈ টিপ্রমথা TWF OITF রিজিওনাল সেকেন্ড অ্যানুয়াল কনফারেন্স মো কনফারেন্স সিকাং চিংগরো টিপ্রমথা OITF TWF ni banati selaka borok जों जे आसामनि बिनसिटिबो गोबां नं borok फाइया बुबाग्रानि जे इमां मुख दमनि नमुख थांखानि बागै समय तां तंगायो जों दिनै मो सेकेन्ड एनुअल कनफारेन्स दिनै मंडे आमचाइ टिप्रमथा TWF OITF निबो रिजियोनाल कमिटि रिफर्म खाइजानाय सम्मेलन पाइ दिनै रिजियोनाल कमिटिनि कथाल साबो काइथाम बदलनि प्रेसिडेंट सेक्रेटारि ताइ कबिनि एग्जीक्यूटिव कमिटि मेम्बर का अमुनाम साखलायनाय हामबाय yang Tipramo thani to bubagra ni tui bungba ngi tong jodiu botabok chairman oban kerei Tipramo thani general secretary inga kai nor sai jaman kojona saiman saimia মন্ত্রী বৃষকেতু দেববর্মা মন্ত্রী বৃষকেতু দেববর্মা ka Tipramo thani general secretary party ni bo tini aroni MLA quarter ro MLA Ranjit Deborma na logyo tiyei Tipramo thani standpoint no kok sai khanaraka tai bubagra salkia sekang Supreme Court rajya sarkar bai no case roi kaisa je saklai jamoni verdict je 28 dini bisingo rajya sarkar marnai tamui BC election saimia abogino boro karon satung sayatung BC election mang sinai jatino abun bagi tiar tongo Tipramo thani tini sana bagino press meet tinggi sai khanaraka quarter মন্ত্রী বৃষকেতু bai MLA Ranjit Deborma Baikane je buskangni TTADC ni village committee chongmari no rugai जों kaisa press meet orotini malaika blackeno जों khatango chini bubagra Supreme Court case file khaimani ulo Supreme Court kaisa rai dikha je
sabtani bising ba talsani bisingo ADC wo village committee tangi chongmari khlaijai ga ungnai obono rogoi jawab nan bagi election commission tai state government no kaisa notice jari khalaika aboni bagai जों blaikano khatongo ADC elakao tongai chini bororok sal kolongma 2016 ni simi aro chongmari ungya village committee ni aboni bagai chini aro kabangma scheme implement khlaimaya niti ayog ni rangrok aro thangai implement khlaimaya aboni bagai जों sal kolongma birodi dolo tongfurpano tabuk sarkar bai ekta part ungoi ongsidarung tongphano जों lorai khai tongo last जों ekta election ni bagai जों सुप्रीम कोर्ट थाना नांका एवं बुबागरा नि तैदुलमा बाय एवं बुबागरा चाइतकमा बाय न तिनि सुप्रीम कोर्ट जों थांगै गाहाम राय मानखा आशा खायो जे स्टेट गभर्नमेंट जवाब बिमानि परेवना सुप्रीम कोर्ट कैसा बार्डिक रिनाय राय रिनाय आबन परेनो जों आशा खायो चिनि तिति दिसे लाकाव साल कलक मा बिसि इलेक्शन नुया गमनि अब चंगमारि उंनाय नि जों खाखलायो का आबनि बागै जों जतन रेडी तिप्रा मथा चिनि प्रत्येकटा जे 587टा जेटा विलेज कमिटी दंगो जों आरो लराय खालायनायनि बागै चिनि तिप्रा मथा पुरा रेडी उंजा थाबो सर आसा पुलिसि जे सिलेक्शन होनिया माने जोंनि एडिसि आफायाव बबे जों जानांगौ जादों एडिसियो तो थांगानि हिनि ए बिसि इलेक्शन नि बागै जों तिप्रा मथा रेडी दङ दाक्ति थाक्ति फाट फाटकै ओ एडिसि इलेक्शन एके बिसि इलेक्शन खायै चिनि लुकुरकनि जे अधिकार राइट्स माननानि आसामाव जों बेलायखेनो आगुजाक ते चिनि महाराष्ट्र जों बेलायखेनो हामबाय मारियो जे जों सुप्रीम कोर्टआव कायसा केस खायना थांगांखाय अनेक टाइम नांगौ रां नांगौ जब माने चिनि एबिलिटी नांगौ ओ जागाव जों नायना थांगांखाय चिनि महाराज बिनि बायथांनि रां फैसा खरस खायो तिप्रा सारकनो बानसिरिनानि बनि अधिकार मानिनानै बागै जे सुप्रीम कोर्टआव केस खायदोंमोन शुधु अ केस सिमिया सीए बिनि फुरबो केस खालायजाक दङ गै दाबु सिनायदि एनआरसी नि बागै केस खालायजाक दङ बिसि इलेक्शन नि बागै तिनि केस खायमा दङ आबो बरनि फान खायनाबासो गै तिनि बुबाग्रा तंमानि बागैनो चिनि महाराष्ट्र मा बागैनो आबो तिनि सम्भव मुइ दङ गाबोनि बागै अ केस गै सुप्रीम कोर्ट जे अर्डार रिमानि अबनि बागै जों बुबाग्रानो हामबाय मारियो आबनि सिलाय सिगां 2021 ओ जागा एडिसि नि साधारण निर्वाचन एखो चिनि एडिसि जे चंगमारि मानि आंबो केस खायमानि बागैनो खालायजागो कै अमा हायके केस खालायमान कयता जों इलेक्शन चिनि अधिकार नानायबा हेनि बागैनो जों तिप्रा सारावनो जों जत्त लुकुरावनो कयनानि बुझु जे जों बुबाग्रानि हक बाय बुबाग्रानि थानसानि मारियो जों खायनानि नांगौ जाते चिनि अधिकार मानानि बागै जों बयनि अधिकार सेगनानि कक जों कोनो दिनो साया जों चिनि अधिकार सुंनो रेडि आसकेनो जों चिनि खागसंमा माननाय आ अधिकार मायानि बागैनो जों तिनि खाब्रुमलाय मा दङ सिरिगलाय मा दंलाय खाबले ताजा बुकुचों तिनि करंग ताको जॉइनिंग बिसिङाव कांग्रेस बदल 50 भोटार बीजेपी याकारे कांग्रेस फलेख्या बनो लामसुइना हाका नीलकमल साहा यूथ कांग्रेस नि प्रेसिडेंट खराय एगेनि हापां ति तंगे बदल तामुइ बाई कराय कांग्रेस को जॉइनिंग तखा हापां मो साजा गया उमानि तखना खनाय नि बरन खबर क পুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে আমাদের সাথে বাদারঘাট বিধানসভার অন্তর্গত 50 জন যুবক সিপিআইএম এবং ভারতীয় জনতা পার্টির ত্যাগ করে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পতাকা তলে নিজেকে যোগ করেছেন এবং সদরের যুব কংগ্রেসের দলকে আরও শক্তিশালী করে তোলার জন্য তারা সকলেই বদ্ধপরিকর। गए भड़के खाबल तादे बुकुचों ताबोक मंत्री विकास देवबर्मा ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने बखाते तिनी 86 ता बदल
केबा कीर्तन दामनाय केबा चार्च खाना केबा अर्केस्ट्रा रोजाबनाय केबा जात्रा मोसानाय केबा हरि नाम रोजाबनाय आबाहाय रत्न तिनि खाम कीर्तन मेथाइ कर्ता ताइ दुलुब न खबै केसिउ आखरक जखा आगरतलानि दशरथ भवन संसद TSATC नि हाबानो गानाव तिनि मन्त्री विकास देवबर्मान मानजों बुंबाय ओ मानि बागजाखा तिप्रा सिसि तिनि हुकुम रग्न मोथांनारना बागै अबाहाय साउंबता मखलायो ट्राइबेल वेलफेयार फान तंग हनिनो आबाहाय खायजाका नायजेदि ओ मांप्लि ओ जनजाति गौरव दिवस नरगै 100 বছর पुंगमानि न बिरसा मुंडानि 100 বছর थैमानि साल पुंगमानि नरगै पालाई तंगखौ ट्राइबेल वेलफेयार बादे আমার সেক্রেটারি ডক্টর কে শশী কুমারজি আর আমার ডাইরেক্টর রত্নজিৎ দেববর্মা এবং ককবরক ডিপার্টমেন্টের আনন্দ হরি জমাতিয়া আরও আমার সঙ্গে আছে এবং আজকে এখানে আপনারা সবাই জানেন আজকে আমাদের জনজাতিদের কালচার যেটা হারিয়ে গেছে এই জিনিসগুলি আমরা ধরে রাখার জন্য আজকে আমরা এখানে বিভিন্ন আমাদের জনজাতিদের পোশাক এবং বিভিন্ন অর্নামেন্ট এবং আমাদের গান বাজনার যেটা ফুল কীর্তনের যে জিনিসগুলি আমাদের গ্রামগঞ্জে হারিয়ে যাচ্ছে এটাকে আমরা রক্ষা করার জন্য আমাদের ডিপার্টমেন্টের উদ্যোগে আজকে এই 46টা 85টা গ্রুপকে যারা এনজিও গ্রুপ 85টি গ্রুপ যেমন শান্তিকিলে আশ্রম আছে বাবাগড়িয়া আশ্রম আছে বিভিন্ন এমন আশ্রম আছে তাদেরকে আমরা খোল কীর্তন এবং আধুনিক যুগের যেটা গান বাজনা এটার আমরা এই মিউজিক ইনস্ট্রুমেন্ট আমরা ডিস্ট্রিবিউশন করব এবং কোনোদিন এই রাজ্যের মধ্যে বিগত 35 বছরের মধ্যে আমাদের জনজাতিদের রীতি নীতি খাওয়া দাওয়া সব হারিয়ে গেছে এটাকে আমরা এইগুলি আরেকবার রিটার্ন আমাদের এই রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহের নেতৃত্বে আমাদের সরকার আমরা আমাদের যে জিনিসগুলি হারিয়ে গেছে নদী নালা গ্রাম পাহাড় এইগুলি হারিয়ে গেছে এখন আমাদের সরকার আরেকবার পুনর্নির্মাণ করে আমাদের আগের যে নামগুলি আমরা আগে রিটার্ন করব এবং কোনোদিন এই জনজাতিদের জন্য বিগত দিনের সরকার আমাদেরকে চিন্তা করে নাই যে বিভিন্ন খাওয়া দাওয়া আমাদের যে চাখই মুখই গোদক বিভিন্ন খারপানি এইগুলি হারিয়ে যাচ্ছে আমরা এবার থেকে আমরা চিন্তা করছি যে আমরা এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে জাতি জনজাতি সমস্ত আমাদের খাওয়া দাওয়া এইগুলিকে আমরা শেয়ার করার জন্য আমরা সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে আমরা ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করছি বাঙালিরা যেমন আমাদের এই গুদক খাচ্ছে এখন বাজকুরুল খাচ্ছে ওয়াকবাহান খাচ্ছে সবাই যেমন একসঙ্গে আমরা এই ত্রিপুরা রাজ্যকে মিক্স কালচার করে আমরা আরও ত্রিপুরাকে বিকশিত করা ত্রিপুরাকে আরও উন্নতি করার জন্য কারণ এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে আমরা সবাই একসঙ্গে থাকতে হবে আমরা এখানেই মরতে হবে বাঙালি পাহাড়ি সবাই বুদ্ধ শিখ খ্রিস্টান সবাই একসঙ্গে এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে আমরা যদি একসঙ্গে চলাফেরা করতে পারি একসঙ্গে যদি থাকতে পারি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য আরও বিকশিত হবে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের আরও উন্নতি হবে কোনো জাতি এক রাজ্যের মধ্যে বাস করতে পারে না সব জাতি যদি এক জায়গার মধ্যে থাকে উন্নতি হয় ডেভেলপমেন্ট হয় তার জন্য আমাদের কালচারকে আরও উন্নতি করার জন্য আমাদের খাওয়া দাওয়াকে আরও উন্নতি করার জন্য এই মিক্স কালচারকে আমাদের এই গুদক খারপানি গুতুই চাখুই এই চাটাং এগুলোকে আমরাও বাঙালি সমাজকে শিখার জন্য খাবলে তাতে বুকুকসং তিনি জরানি কক পান্ডাবা ককমা আসুকনো ওংকাই খানা তাইসা কুবনি ককমা তুবি ফাইন হনে কক কাসারি অর্ন বাসা সিবানে যতনা হামবাই জরানি কক পান্দানা হামদানি পেছি পাইথা জরা নাই চংবাগি